In today's video, I am going to tell you about uh, the uses of two idioms. Understood? That we actually use to say things that confuse us. To say things that confuse us. Yes. Suppose if you don't know how to do mathematics, okay, and if you are not, this is mathematics is a subject that you do not enjoy. Understood? And it confuses you. Like you at least avoid mathematics. You don't like it because you it makes you very sad because you have not learned how to do maths well, and maybe it is the subject that you hate, clear, from a very early age. And five fingers are not equal, and all students are not good in maths, and this is the reason there are students who actually, when they go for higher studies, they do not do science, they go for arts stream, right? So my dear friends, to say things that confuse you, you can depend on the use of at least two idioms, and these two idioms are: number one, I cannot make head, I cannot make head or tail of it. I cannot make head or tail of it, number one. And number two, I cannot get my head. I can't get my head around it. Say for example, I have already given you, I have talked at length about your dislike for mathematics, okay, and like mathematics is the subject, understood, that I dislike. I don't like maths. So if I am given a very difficult one to solve, understood, what will you do? You will sit dull, you will not be able to do it, and to express your frustration or your sadness or your anger, understood, your bitterness, you must say, I cannot make head or tail of it. Why have you given this to me? When you know I don't know maths, how could you give me a sum, a very difficult one to solve? Understood? So it's no use. You should not have given this. Understood? And if you have given it, just you have done it on intention and you would like to make fun of me. This is why you have given this sum to solve, isn't it? So I'm very sorry. I can't do it. I can't make head or tail of it. Or you can use another phrase, another idiom, like I cannot get my head around it. You cannot get your head around it. Which means, do you understand what I'm saying? Is that clear? I hope you have understood how to use the idiom. I cannot make head or tail of it. I cannot get my head around it. And Americans actually use S. I cannot make heads or tails. They use S. They add S. Americans add only S. Understood? To head. In Great Britain, in England, this phrase is used minus S. In America, with S. I cannot make, if you are in America, the Americans will say, I can't make heads or tails of what? I can't make heads or tails of it. Do you get it? I hope you got it. So, I can't get my head around it. Is that clear? I hope. And another idiom can be used. I can neither make head. Understood? I can neither make head. Neither. When you are using neither, I can neither make head
not tell of it. It means of the maths, of the problem given to me. Is that clear? I can't get my head around it. I hope you have understood the use of these two idioms to say things that confuse you. আমাদের কখনো কখনো, I'm just telling you in Bengali, it's very important to explain the same idioms in Bengali. I must say things like আমাদের কখনো কখনো এই দুটো ইডিয়মসকে উপরে নির্ভর করতে হয় জাস্ট কোনো জিনিসের প্রতি বিতৃষ্ণা বা নিজে কতটা কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যাওয়া, মানে কোনো জিনিস যেগুলো আমাদেরকে ঘাবড়ে দেয় সেসব জিনিসগুলো, বা নিজের মানে অপারক অবস্থা, মানে কোনো জিনিসের মাথা মুন্ডু কোনো কিছু না বুঝতে পারাটাকে প্রকাশ করতে গেলে আমাদের এই দুটো ইডিয়মের উপরে নির্ভর করতে। আই ক্যানট গেট মাই হেড অ্যারাউন্ড ইট, আমার মাথাটাকে ঘোরাতে পারছি না এর চারপাশে। তার মানে কি, আমি বলতে চাচ্ছি আমি বুঝি না, এটা আমার কোনো মাথা মুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না, তার মানে আমি জানি না জিনিসটা, ঠিক আছে। তারপরে এটাকে তো বলা যায় আবার আমেরিকানরা কি বলে, আই ক্যানট মেক হেডস এস যোগ করে কথাটা বলে, অর টেলস অফ ইট। কিন্তু ব্রিটেনে ওরা এইটা ব্যবহার করে, আই ক্যানট মেক হেড অর টেল অফ ইট, ঠিক আছে। এটা আমি মাথা মুন্ডু কিছু বুঝতে পারছি না। আর কখনো কখনো এইটা ব্যবহৃত হয়, আই ক্যানট গেট মাই হেড অ্যারাউন্ড ইট, হলো এই দুটো দিয়েই এসব কথা প্রকাশ করা হয়। কোন জিনিসটা বিতৃষ্ণা, কতটা মানে ইয়ে হয়ে গেছো, তোমার কনফিউশনটাকে, কতটা তুমি কনফিউজড কোনো জিনিস নিয়ে, সেই কনফিউশনটাকে প্রকাশ করতে গেলে তোমাকে এই দুটো ইডিয়মসকে এইভাবে ব্যবহার করতে হবে। আই ক্যানট মেক মাই হেড আন্ডারস্টুড, আই ক্যানট গেট মাই হেড অ্যারাউন্ড ইট বলতে পারি। আমি যদি কোনো একটা অঙ্ক দেওয়া হলে আমাকে করতে, আমি ওটা পারি না, তো আই ক্যানট গেট মাই হেড অ্যারাউন্ড ইট বলে দেবো, ঠিক আছে। অ্যারাউন্ড দ্য সাম দ্যাট ইউ হ্যাভ গিভেন মি টু সলভ। আবার নইলে আমি বলবো আই ক্যানট মেক হেড অর টেল অফ, আই কান্ট মেক হেড অর টেল অফ ইট। ক্লিয়ার? আমেরিকাতে বলতে গেলে এই ফ্রেজটাকে এইভাবে বলতে হবে, আই ক্যানট মেক হেডস অর টেলস অফ ইট। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? আবার আমরা ঘুরিয়ে এটাকেও বলতে পারি, আই ক্যান নিদার মেক হেড নর টেल ऑफ इट। इज दैट क्लियर? गॉट इट? तो मैं इसको वर्णन करूंगा हिंदी में। तो हिंदी में देखिए, हम बहुत सारा चीज़ है उसके बारे में कभी कभी घबरा जाते हैं। हमारा घबराहट को और ना समझना, ये जो ना समझ अवस्था है, जिस चीज़ के बारे में हम लोग कंफ्यूज हो जाते, तो अपना कंफ्यूज्ड होना, इसके बारे में अगर बेहतर ढंग से इंग्लिश में अगर आपको बोलना है तो आपको ये दो इडियम्स का प्रयोग करना होगा। आप सिर्फ बोल दीजिए, मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में आपका जानकारी नहीं है, तो उसके आगे आप ये बैठा दीजिए, आई कैनॉट मेक हेड और टेल ऑफ इट। किसी भी चीज़, जैसे कोई अगर आपको बोल देगा चल भाई भाई आप ड्राइव करो, तब आप बोल देंगे ना, आई कैनॉट मेक हेड और टेल ऑफ इट, ठीक है, मुझे एकदम नहीं आता है, ठीक है, ये कंफ्यूज कर दे रहे हैं मुझे ये सब करके। किसी भी चीज़, बहुत सारा चीज़ हमें कंफ्यूज करता है, बहुत सारा चीज़ ज़िंदगी में, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। जैसे कि कोई अगर मुझे संस्कृत पढ़ने देगा तो वर्ड बोला है, संस्कृत पढ़ा कर मुझे समझा दीजिए, तो ये जो आपको नहीं आता है वो चीज़ आपके सामने दिया है, तो आप बोल ही सकते हैं, आई कैनॉट गेट माई हेड अराउंड इट, आई कैनॉट मेक हेड और टेल ऑफ इट। इज दैट क्लियर? आप बोल दो, तो वो व्यक्ति समझ लेगा कि इसको कुछ नहीं आता है। आई कैन नीदर मेक हेड नॉट टेल ऑफ इट, इसका मतलब आई डोंट नो हाउ टू रीड संस्कृत। समझ में आया? तो दिस इज हाउ यू got to know about this two idioms. I'm sure that you have learned how to use these two idioms, and from now onwards you will not find it difficult to use these two idioms when to say things that confuse you. Bye.